ईश्वर बड़ा महाब्रह्म महिमा विनीत कुमार पागड़ विनीत महाब्रह्म महिमा शाश्वत प्राप्त महाब्रह्म महिमा संसार मंगल बाबा डाकिले मु पाखक जाऊँ बाबा पाखक मोर ना हेलो फ्रेंड नमस्कार। आज ब्लॉग रे आपण मैंने देखा पाइबे ढेंकानाल फेमस जगह टूरिस्ट प्लेस तपोवन। आम आसिक पहुँचू ये पाहाच आरंभ हो उपरको जीवु एमती किसी रास्ता अच्छी यपटे आसलु जंगल ये अच्छी आप देखिपारे जंगल मझे 4 किलोमीटर भितर रही तपोवन। आम जीवु एवं आपन को मुझे एक्सप्लोर कर देखिपारे। थैंक यू फ्रेंड्स। आपण मैंने देखिपारे ये किसी प्राकृतिक झरणा रही आम एंट्री कर तो
देखा पाइलु सुंदर झरणा आपण मैंने देखिपारे बहुत यूनिक प्लेस ब्यूटीफुल रियली तपोवन आपण मैंने देखिपारे सुंदर झरणा रही बही जाऊँगी पानी एमती किसी गाइडलाइन अच्छी आपण मैंने मानवा पड़ो देखिपारे प्राकृतिक परिवेश को अशांत करंतु नहीं जोगेश्वर महिमा स्वामी तपस्या स्थली ठार छता जोता टोपी मद्यपान कर अशोच अवस्था ऊपर को जातु ना एमती किसी व्यू अच्छी जोता तो एमती किसी अच्छी आपण मैंने देखिपारे पहाड़ पानी की अटकैया बहुत बड़ बारिकेड होती जंगल मझीरे अच्छी आम 4 किलोमीटर भितर को आसलु एमती किसी सुंदर व्यू देखा पाइलु रियली ब्यूटीफुल प्लेस तपोवन एबे आम ऊपर को जाऊँ आपन को एक्सप्लोर कराइबी देखाइबी टोटाली व्यू तपोवन रा मत लगुच कंस्ट्रक्शन काम चली झरणा झरी आसी ब्यूटीफुल झरणा वाव आपण मैंने देखिपारे सुंदर झरणाटे अच्छी ये मुझे जोता खोलिकी देखा बड़ सौंदर्य यहाँ कहले तपोवनर बहुत सुंदर झरणाटे बही आसूँ ऊपर पानी बही एमती किसी परिवेश अच्छे आपण मैंने फ्रेंड्स देखिपारे वर्षा जस्ट होती छाड़ी खरा है झरणा अच्छी ऊपर साइड पहाड़ कटा होती आम यपटे तलपटे आसलु ऊपर को एवं ऊपर को जो बाबा को देखा करूँ एक्सप्लोर करी आपन कहि ऊपर भी झरणा अच्छी आपन देखाइबी बहुत सुंदर झरणाटी बाबा माने अच्छे आपण मैंने देखिपारे अलख बाबा ऊपर को आसीचु बहुत ऊपर को कष्ट करी आपन देखिपारे ऊपर व्यू केमती रही एमती किसी व्यू अच्छी ब्यूटीफुल नेचर ऑफ व्यू बहुत सुंदर जगह फ्रेंड्स देखिपारे बाबा ए खाऊ आम आसीचु ऊपर को भी जीवु बाबा को पचारू ऊपर कौन अच्छी ठाकुर अच्छा बाबा कहले मु पचारि ऊपर झरणा अच्छी रिक्स अच्छी आपन जब निज सेफ्टी रे जीवे बाबा कहले एमती किसी अच्छी व्यू देखिए निज रिक्स रे जीवे महिमा तपोवन पीठ एमती किसी बाबा मानक रही घर अच्छी ऊपर अच्छी जगह
आपने देखिपारे बाबा मैंने खाऊँ बाबा उठिले खाई सारे मुझे ऊपर को जाऊँगी पाहाच पटे बाबा मान रही गेस्ट हाउस अच्छे आपने देखिपारे बहुत संख्यक घर अच्छी अलेख महिमा शरण अलेख महिमा बाबा रही अच्छी तपोवनर सबुठार ब्यूटीफुल नेचर प्लेस अच्छी गोटे एमती किसी अच्छी आपण मान देखा बहुत सुंदर एरिया तपोवन रही यपटे पाहाच अच्छी ऊपर को मुझे आसली देखो फ्रेंड्स आहरी ऊपर को जाऊँगी मुझे देखाइबी ये हूँ टॉप एंगल सबुठ ऊपर मुझे देखा ओ माय गॉड ब्यूटी ऑफ नेचर एमती भी किसी व्यू थाए लाइफ फास्ट टाइम देखिली फ्रेंड्स देखिपारे एमती व्यू आसूची एपटे आम आसिलु रास्ता पटे कोहलिया जंगल देखिपारे जंगल मझे रही तपोवन बहुत कष्ट आसीचु कहीं भी नहांती बाटरे फ्रेंड्स आपण मैंने देखिपारे एमती किसी व्यू अच्छी आम ए तौक को जाऊँ फटो फटो किसी क्लिक कलु आम ए तौक को जाऊँ बाबा सहित टी कथा हे तापर पलैबा तौक एमती किसी रास्ता अच्छी जाऊँ एपटे आसलु आप देखिपारे पाहाचर आसलु ऊपर को ए तौक को जीव झरणार साउंड शुभुव आप देखिपारे तले अच्छी झरणा नेचर को कैप्चर करने बहुत जगार से बंदोबस्त अच्छे आपने देखिपारे आम जमी ऊपर को जाइलु बहुत प्लेस अच्छी फोटो फोटो उठाइबा ये हूँ तपोवन पुण्यपीठ एठी 1824 मसीहार 24 मसीहा महिमा गोसाई प्रभु नादी जी जोगेश्वर परम ब्रह्म जी जगतर सी एटी तपस्या करते फलमूल आहार करते 12 वर्ष क्षीर नीर पीते 12 वर्ष 24 वर्ष महिमा गोसाई ये तपस्या करते चकापथर पर मंदिर होती आपण ना कौन बाबा मो ना निरंजन आपण घर कौटी आम घर आज्ञा घर अनुगुल अनुगुल आपण अनुगुल आसिक रही केते वर्ष रही से तो मोर मन ना कत वर्ष गलान कहि परिबे 4-6 वर्ष हो गलानी आपण विषय किसी कहतु मो विषय आ कोन कहि ठाकुर गडे अछि जानि जा ठाकुर ध्यान अच्छा एठी माने जो एरिया रे टूरिस्ट आसंती बहुत संख्यक हाँ फॉरेन रु आसंती इंग्लैंड रु आसंती भी एठी पिकनिक सुविधा अच्छी ऊपर ऊपर सेमती पिकनिक तो किसी ना जंगल से आड़े भीतर को जावाक भय लगे सारे कौन हिंसक जंतु थे ना सियाड़ को से चहल नुह इे चहल हो ना सियाड़ चहल ना ठाकुर कहले सेमती ठाकुर महिमा धर्म को मूर्ति फोटो अलेख महिमा अलेख ठाकुर जे रूप ना भगवान जे परम ब्रह्म शून्य शून्य ब्रह्म जे किसी ना
ଶୂନ୍ୟ ଖାଲି ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ସେ ଭିତରେ କିଛି ନଥାଏ, କେବଳ ଦୀପଟି। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଯଦି ଜଣେ ଆସିଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅବଡ଼ା ଫବଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ମିଲ୍ ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ନମ୍ବର ଫମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଛି କି ଯିଏକି ନାଇଁ ଫୋନ୍ ଏଠି କରିକି? ଶୁଣ ସେମିତି ପିକନିକ୍ 5 ଜଣ କ'ଣ 10 ଜଣ ଯାହା ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଥିବ, ଯାହା ରୋଷେଇବାସ ହେଇଥିବ, ଯାହା ସେ ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ଯିବେ, ସେମିତି କିଛି ଯାହା ଯାହା ଥିବ ଦିଆଯିବ। ଯିଏ ଆସିଲା ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ସେ ଭିକ୍ଷା ପାଣି କରିକି ନାଇଁ ଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଲୋକ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ସେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିବେ ତାଙ୍କର ନାଇଁ ନାଇଁ ରୋଷେଇ ଏଠି ହେଇଥିବ। ଆଜ୍ଞା। ସେ ଯଦି ବି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର କାହାର ଥିବ ଫୋନ୍ ଫୋନା କରିଦେବେ ଯେ ନାଇଁ ବାବା ଆମେ ଯାଉଛୁ 2-3 ଜଣ ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ରୋଷେଇ ଟିକେ କରିଦେବ, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଥିବ ତିଆରି ଦିଆଯିବ, ଖାଇକି ଯିବେ। ଆଜ୍ଞା। 10, 20, 30, 40 ଆଇଲେ ବି ଦୁଃଖ ନୁହଁ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ସବୁ ସମାନ। ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ନାଇଁ? ଟାଇମ୍ରେ ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଆଉ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ହଉ ବାବା ନମସ୍କାର, ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ସଂସାର ମଙ୍ଗଳ ଉପରେ ଭଲ ଭ୍ୟୁ ଅଛି, ଉପରେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇବା। ଏବେ ଆମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେଲୁ, ବାବା ଗେଟ୍ ଖୋଲିବେ ମନ୍ଦିରର। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ବାବା ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ମେନ୍ ବାବା ଅଛନ୍ତି ସେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଝରଣାର ବି ବହୁତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଏଠି। ବିନୀତ କୁମାର ପାଗଡ଼। ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବାବା ବସିକି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ପଥର ଉପରେ। ଏମିତି କିଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭିୟୁ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠି ବାବା ଭିତରେ ବସିକି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ବାବା। ବାବା ନା ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ଯେ ବାବା ଏଇଟା ଭଜନ ଫଜନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଅଛି। ଇଏ ଧନୀ ଘର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କାମ ହେଇଛି ବୋଧେ। ଏପଟେ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି। ମନ୍ଦିରର ପଛର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଝରଣା। ଏମିତି କିଛି ଝରଣାର ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି।
फ्रेंड्स आपन को जदि भिडियोटी भल लगी था गोटाए लाइक या गोटे सब्सक्राइब करदेवे ये भिडियो आपण मैंने सब देखा पाइबे। आपन को जदि ये भिडियोटी भल लगी सेकेंड पार्ट कहे आम सेकेंड थर आसी बाबा सहित रहीकि भिडियो करी सेकेंड पार्ट में देखिपारे। बहुत सुंदर एरिया रही मंदिर टी सौंदर्यपूर्ण परिवेशन चारिपट जंगल अच्छी वर्षा भी होती आहरी सौंदर्य बढ़ी जाइए वर्षार मंदिर आपण मैंने देखिपारे। ये बहुत संख्यक बाबा भी अच्छा बाबा रही गवर्नमेंट सब सुविधा कर सब देखिपारे। ऊपर घर अच्छी बट हाथी फाती बाबा ये आसुना हाथी आसुँच आउ कौन जंगल जंतु भी आसुवे हाँ जीवजंतु आसନ୍ତି पानी फाणी पीवा आसुँच बोधे ना बेले सेमती पळी आसନ୍ତି जंगल भीतर ना आमको भी डर लगुला आम रास्तार जो आसलु दीपन बहुत रही माने वन जंतुक आश्रम यहाँ जगह यहाँ आज आम प्रभु ये आणिक स्थान बोली आम रही आज्ञा मनुष्य आसिक रोचे आज्ञा खरा है खरा एमती होती वर्षा हो जाऊँगी आपने देखिए तलर झरणा देखा बहुत सुंदर झरणा गाधोया इच्छा हो जगह छाड़ी जावाई भी इच्छा होनी इंडिया जगह घर खंडे कर बहुत सुंदर जगह। दर्शन कर यपटे आम ऊपर को आसी तल को जीवु एमती किसी आश्रम दृश्य अच्छे आपने देखिपारे बहुत बड़ा आश्रम ये ठाकुर अच्छा कम चलती गेट कम चलती तले झरणा अच्छी आपको देखी पा कुड़कुड़ नादर बही जाऊँगी एठी लाइन सुविधा नहीं ओनली सोलार सिस्टम अच्छी एठी बाघ भालू समस्त ये झरना को हाथी आसे एठी बाघ भालू भी अच्छा बाघ भालू भी अच्छा हरिणा जेब्रा समस्त अच्छा बहुत संख्यक जीवजंतु आसुवे आ नहीं जमीती किस्म सर्प अच्छा के आप जानीपारे ना जे एटा बड़ बड़ साप भी अच्छा चिन्ह पारे ना एटा पत्थर गुरा सब पड़ी बाघ भालू समस्त अच्छा चारि खानी जीव ये आमर ये झर पानी जीवन ଏବେ ଆମେ ତଳକୁ ଯାଉଛୁ ବାବା ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ दिन सारा आम 24 घंटा एमती बसिकी रही फ्रेंड्स आपण मैंने देखिपारे बाबा तपस्या कर बसिकी दुपटे झरणा बही जाऊँगी मझे बाबा पत्थर ऊपर बस तपस्या कर कूह अच्छी कुलकुल नाटर झरना बही जाए
ବାବା ଡାକିଲେ ମୁଁ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ। ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ହେମନ୍ତ ବଢ଼ିଆ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର, ଆଜ୍ଞା, ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଏଠି ଆସିବା ଆମର ହେଇଗଲାଣି ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ମାସ ପୁରା ହେଇଯିବ। ତ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସେ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହେଇଥିଲା ଯେ ତୁ ଯା, ସେଠି ଗୋଟେ ଝରଣା ଅଛି, ସେଠି ଯଦି ବସିବୁ ମୋର ତୁ ଦେଖା ପାଇବୁ କହିଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ଆସିକରି ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ଯୋଗ କରେ। ଆଉ ଯାଇକରି ଫେର ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ନହେଲେ ସେ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ବିଶ୍ରାମ କରିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଅନେକ ମହିମା ପରମ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ। ଏ ଜାଗାର ନାମ ହେଉଛି ତପୋବନ, ଚକାପଥର। ବାବା ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଏବେ ଉପରକୁ ଆସିଲେ। ଅନେକ ମହିମା। ଏଇଟା ତପୋବନର ହେଉଛି ରହସ୍ୟମୟ ଜାଗା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେମାନେ ବି ନୂଆ ଜନ୍ମ ହେଇକରି ଆସିଛୁ। ସେଇ ବରଗଡ଼ ଏରିଆ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ, ଯେଉଁଟା ଭୀମ ଭୋଇ କୁହନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଖଲିଆପାଲି ଗାଦିରୁ। ବୋଲେ ଆମେମାନେ ବି କିଛି ଛୁଆ ଏବେ ନୂଆ ନେଇଛୁ ଦୀକ୍ଷା। ବେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁରୁମାନେ ତ ଏବେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏପଟ ସେପଟ। ବେଲେ ଯେଉଁଟା ବି ଆମେ ଜାଣିବୁ ସେଇଟା କହିବୁ। ଆଉ କ'ଣ, ଆସନ୍ତୁ ବାପା ଆସନ୍ତୁ। ଅନେକ ସ୍ୱାମୀ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଦେଖ, ଏଇ ବୃକ୍ଷଟା ହେଉଛି ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଛାୟା ଜାଗା। ଏଇ ବୃକ୍ଷଟା ହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟା ହେଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଚକାପଥର। ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଏବେ ବନି ଯାଇଛି, ସେଇପାଇଁ ଟିକେ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ, ବଦଳି ଯାଇଛି ଟିକେ। ଆଉ ଏଇ ବୃକ୍ଷର ତଳରେ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଠୁ ଅଲେଖ ମହିମାର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏଇ ଜାଗାରୁ ହେଇଛି ନିର୍ମାଣ। ତାପରେ ଜୋରୁନ୍ଦା, ତାପରେ ଯେଉଁ କିଛି ବି ହେଇଛି ଅଲେଖ ସ୍ୱାମୀ। ଅନେକ ମହିମା। ଏଇଠି ତ ଆଗକୁ ଶୂନ୍ୟରୁ ଏମିତି ରାସ୍ତା ଅଛି ଯେ ସେଇ ରାସ୍ତା ସରିବ ନାହିଁ। ଗୁମ୍ଫା ଆଉ ସାପ କେତେ କି କ'ଣ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ତ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ, ଗୁରୁ ଆଦେଶ ନାହିଁ ସେତିକି। ବେଲେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିକରି କହୁଛି ଯେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ଶୂନ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ମଣ୍ଡପଟା ଅଛି ସେଠୁ ଟିକେ ବୁଡ଼ି ଆସିବା। ସେଟିଂ କରିବ ଆଉ। এই ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ଯେଉଁ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ତୀର୍ଥ ଜାଗା। ସେଥିରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ତୀର୍ଥ। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ ଗଛ ମାନେ ସବୁ ଅଛି। ଯିଏ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ବୈଦ୍ୟରାଜ ସେ ସବୁ ପାଇଯିବ ଏଠି। ସାମ୍ପର ଯେକୌଣସି ରୋଗର ବି। ସେହି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ସେଠି ଏବେ ଯାଇ ହେବନି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ସେଠି ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫାଟା। ଏବେ ଯାଇ ହେବନି ସେପଟକୁ, ଡାଳ ପତ୍ର ଗଛ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଭୀମ ଆସିଥିଲେ ଏଠି। ଭୀମ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ ଏଠି ଏଇ ଜାଗାରେ। ସେ କାହାକୁ କିଛି ନ ମାଗି କରି ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ସିଝେଇ ସୁଜା କରି ସବୁ ଖାଇକରି ଯୋଗ ସାଧିଥିଲେ। ଆଉ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଭେଟ ହେଇଥିଲା ଏଠାରେ। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଟାକି ଗୋବିନ୍ଦ ବାବା, ମହିମା ସ୍ୱାମୀ
ତାପରେ ଭୀମ, ତାପରେ ନରସିଂହ ବାବା, ଏଇ ଚାରିଟା ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ଆଦେଶ ଦେଇଦେଲେ ଚାରି ଧର୍ମ ପାଇଁ। ଆଉ ସେମାନେ ସେତିକି ଦିନରୁ ଚାଲିକରି ଏଇଟା ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ହେଲା। ଆଗକୁ ମୁଁ କିଛି ଏତିକି କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ଛୁଆ ଲୋକଟା ଏବେ ସେତିକି ଜାଣିନି। ଯାଇବେ ଲାଇଭ୍ କରିବେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ତପବନକୁ ଆଗକୁ ଯେମିତି ବଢ଼ିବ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ହେଇଯାଉ। ଅଲେଖ ସ୍ୱାମୀ। Friends, ଆମେ ଏବେ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ, ଘରକୁ ଯିବୁ, ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ବାଟରେ ଯଦି ସାଇ ଆଶ୍ରମ ହେବ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ, ନହେଲେ ରିଟର୍ନ ଘରକୁ ପଳାଇବୁ ଆଉ। ରଖୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆମେ ଏବେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏବେ ରିଟର୍ନ କରିବୁ, ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଜାଗାଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ବ୍ଲଗ୍ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରହୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ତ ନା କ'ଣ ଭାଇ? ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏତେ ବାଟ ଚଲେଇକି